तो सांग मैंने आम ए बाहर भद्रक जगन्नाथ मंदिर गोटे जगार आम जीवु दीपू जीवु ना जीवुन जीवु आउटर दीपू जीवनी ये मोर सिपुआर मोर जीमु बाकी तो चलतु से मंदिरटा गोटे साबरंग भद्रक जस्ट ये 15 किलोमीटर भर हम तो चलतु सिपुआर मोर जाऊँ स्कूटी तो चलतु भिडियोटा को एंजय करा जीवुनि कहीं पैसा नहीं दुकान खोला अच्छी बाकी या दुकान दीपू दुकान आरड़ छक अच्छी श्री लक्ष्मी डिजिटाल सेवा आमर जनसेवा केन्द्र हो तो बाकी आपण मान किसी कम रही तो ये नंबर कंटाक्ट करी आप भी आसपारे है दीपू आपको भल सही मो ना जे कोई आस भल सर्विस देव कौन कह सी तो कर भाई मैंने तू कि सर्विस भल देव है गाड़ी नहीं आस सार शिव तुम गाड़ी चलो ना मुझे गाड़ी चलेबी तुम चलो चलो मुझे भिड कर नंटा जीव ना ना जीवन ना ठाकुर को दी केमी जीव दुकान खोलो तो चलते आम ए आरड़ छक गमन करवा आम जाऊ आसू बाईपास छक आपण मैंने देखुं यहाँ बारिक छक छकटा देखुं यहाँ है इच्छापुर छक आप सीधा गले चांदवाली जी डाण को चांदवाल ना डाण को चांदवाली बाकी एपा को लेफ्ट को आप गले साबरंग पड़ो जोटी आम जाऊँ जो जगन्नाथ मंदिर को तो चलतु जीवा एयू शिव के किलोमीटर हम 8 किलोमीटर हम आ तो ये बोर्ड भी मराई आप पचारि भी आसपारे ना एमती भी बुझिक भी जापर तो चलतु ये रास्ताटा भी एत रस नुहे फांका रुहे बाकी मु आसली 2-3 वर्ष तले जना पड़ो गले केमी कौन रास्ता सुविधा अच्छे भल रास्ता अच्छे मझे रेलवे फाटक गोटे क्रॉसिंग आसो ये जो रास्ताटा आप देखुं ये जाम धामरा को बाकी एटा जो देखुं एटा भद्रक रू आसी तो गेट खुला अच्छी बाकी आगर सीनटा भी देखिपे दी साइड्रे गछ बाकी मझे रास्ता आउ रास्ता उपरे आमे दुई भाई चलचु स्कूटी उपरे रंग छक आसीगला जो देखिपे मु 3 वर्ष तले आसती बाकी मोर भी ठीक से टे मन पड़े कि साबरंग छक तो यहाँ तो बाकी यू मंदिरटा कौटी पड़ो पचार पड़ो कारण मुझे भलसे जहाँ आम आसनु फास्ट टाइम आसु छक आम भूल आगू पलैथु अंड्रे छकु शला एटा पागलटा कि तो ये बाटटा जो देखुं यहाँ है मंदिर को बाट आम पचारिकी बुलिक आइलु यू 2 किलोमीटर हम आम मंदिर पाखक पलि आसु एठी भोग दिया होची जगह नना मना कले बाकी आप बाहर ये दर्शन भी करनी एमती टिकेट गोटे काउंटर काटा पड़ो आम ये काटीचु गोटे आनीचु मुझे है पार्सल नेमी घर को बाकी 70 टଙ୍କା टिकेटा तो चलन जीवा देखा प्रिपेरेसन कौन कमी ठाकुर बाबा लुण दबनी मत ना तो लेंबू लंका टे आमर ये अन्न आसी लेंबू लंका आसी डाली आसीगला स्टार्ट करेंगे ठाकुर ना नहीं जय जगन्नाथ छाड़
ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ସିପୁଆ କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି ତ? ବାକି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଖାଇବା ସରିଲା। ସିପୁଆ ତୁମର ସରିଲା ନା ଖାଇବା? ସରିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ହାତ ଧୋଇବା। ବାହାରିକି ଖାଇବା ତ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ବାକି ବାହାରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବୁ। କରାଯାଇଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ପକାଇଦିଅ ଡଷ୍ଟବିନ୍। ଆଉ ହାତ ଧୋଇବାର ବି ସୁବିଧା ଏଇଠି ଅଛି। ଏବେ ଘରକୁ ମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଘରକୁ ଆଗମନ କରୁଛୁ। ସୁବା ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। ଖାଇବା ଭଲ? କାନିକା ବି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଖାଇବା କେମିତି ହେଲା କୁହ? ବହୁତ ଭଲ। ନା ପ୍ରକୃତରେ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି କର୍ମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ବି ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବୁଲିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ମାନେ ଅନ୍ନ ଖାଇକି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ସିପୁଆ ଏଠି କାନିକା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରଖିଲେ। ଆସିକି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଛାଇ ଅଛି, ଗଢ଼ିଆ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବସିଛୁ। ତ ଏଇଠି ଓଭରଅଲ୍ ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଆମେ ସେୟାର ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଛୁ। କି ଏଠି ସିପୁଆଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା। ସିପୁଆ କ'ଣ ଖାଇବା କେମିତି ହେଲା କୁହ? ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ପନିର ସବୁ ହେଇଥିଲା। କ୍ଷୀରି। ବାକି କ୍ଷୀରି ଆଉ କାନିକାଟା ଆଜି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲିକି ହେଇପାରିଲାନି। ଯେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଥିଲା କାନିକା ଦେଲା, କ୍ଷୀରି ନହେଲେ ମନା କଲେନି ସେତେବେଳେ। ବାକି ଖାଇବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ହଁ 70 ଟଙ୍କା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡବଲ ଟ୍ରିପୁଲ। ତ ବାକି ଏମିତି ଆମେ ସିପୁଆଙ୍କର ମୋର ବସିଥିଲୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଏମିତି ମୁଡ୍ ହେଲା ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ବାକି ଏଠିକି ଆସିବେ ଯଦି ଦିନ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ। ସକାଳ 5:30 ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ। ସକାଳ 5:30 ଖୋଲା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1ରୁ 3ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେଟା 5ଟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ନୁହେଁ କି? ତ ବାକି ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଆସିବେ 10ଟା 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁବିଧା। ଏ ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଲା ଦିଘି। ସେଠି ବୋର୍ଡ଼ ବି ମରା ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଦିଘି ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ନୁହେଁ କି? ଭଦ୍ରକରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି। ବାକି ଟିକେ ଛାଇ ତଳେ ବସୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛୁ। ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରେଇ ଆମର ସାବରଙ୍ଗର ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସେ ଲୋକାଲ୍ ରୋଡ଼ରୁ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମାନେ ଏଇ ଅଣ୍ଡରେଇରୁ କଟିବେ ଟିକେ ପଚାରିକି ଯିବେ। ବହୁତ ବଙ୍କାଣି ନୁହେଁ କି ସେପାଇ? ଏଇଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ହେବ। ମାନେ ରାସ୍ତା ଭଲ ସବୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପଚାରିକି ଯିବେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଇଭରସନ୍ କେଉଁଠି କଟିଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ମାନେ ବାର କିଛି ଲୋକାଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯିବେ। ବାକି ରାସ୍ତା ଭଲ ସବୁ ଭଲ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଛି। ଖରା ବହୁତ ହେଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଯିବା ଭାଇ ହେଲା।